जो भी हुकूमत हो, चाहे वो साबिक़ा हुकूमत हो, मौजूदा हुकूमत हो, तो हर हुकूमत के अंदर उलमा का अपना एक अलग किरदार होता है। तो हर हुकूमत वाले उलमा को इस हवाले से पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए उनसे आरा लेते हैं, उनसे मशवरा लेते हैं। तो पिछली हुकूमतों ने भी उलमा को जमा करके मुख्तलिफ़ ये जो कोविड की सूरत हाल थी उसमें उन्होंने बारहा मरतबा उलमा को जमा करके उनसे राय ली, और इसी तरह मौजूदा हुकूमत भी जो है ना मुख्तलिफ़ हालात और वाक़यात में उलमा से राय तलब करती रहती हैं। तो अभी जो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, जो पाकिस्तान बिल्कुल गैर मुस्तहकम है और बहुत ही मुश्किल हालात से गुज़र रहा है, तो उसमें बुनियादी तौर पर उलमा का किरदार ये होना चाहिए कि वो अपने मिंबर व महराब के ज़रिए से, और जो उनका हल्क़ा अहबाब है, जहाँ जहाँ पर उलमा की आवाज़ पहुँच सकती है, तो उसमें वाज़ेह तौर पर उलमा को ये किरदार अदा करना चाहिए कि वो सबसे पहले नंबर पर तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुल्क को इस्तेहकाम बख्शे, इस्तेहकाम दे। तो अल्लाह की तरफ हमें रुजू करना चाहिए। दूसरे नंबर पर हमें यह है कि जो कीमती आरा हैं इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, ख़ास तौर पर आपस में एक दूसरे से तनाज़ो, झगड़ा, फसाद और एक दूसरे को अलक़ाबात से पुकारना, और इस तरह बहुत ही एक बायस सिचुएशन है। तो इसके अंदर जो ना हम ये एज़ आलिम और खैरख्वाना और नासिहाना अंदाज़ में हम हुकूमत से भी अपील करते हैं कि सबसे पहले तो मुल्क के इस्तेहकाम के लिए आप सब एक हो जाएं और वहदत के साथ, बाहमी इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ मुल्क की सलामती का और मुल्क का इस्तेहकाम का सोचें, और उसके अंदर जो भी ऐसे फ़ैसले हैं जिससे हम समझते हैं कि मुल्क को तरक्की होगी, तो हम ये ना देखें कि ये पिछली हुकूमत थी या ये अगली हुकूमत है। हम ये देखें कि अगर इन फ़ैसलों के अंदर मुल्क का इस्तेहकाम है तो हम वो फ़ैसले लें और उस फ़ैसले को कंटिन्यू करें। इसमें मैं एक बात आपके सामने वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये फ़िक़ही जो इख्तिलाफ़ात होते हैं, ये डाइवर्सिटी होती है। एक समझे कि एक फ़लाँ फ़िक़ा पर अमल करने वाला है, फ़िक़ह शाफ़ी पर अमल करने वाला है, फ़िक़ह हनफ़ी पर अमल करने वाला है, फ़िक़ह हम्बली पर, तो ये या फ़िक़ह जाफ़री पर अमल करने वाला है। तो ये एक डाइवर्सिटी है जो पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह है। तो इसमें हमें ये करना चाहिए कि आदाब इख्तिलाफ़ को मलहूज़ रखते हुए, अदब को मलहूज़ रखते हुए, एक दूसरे को बर्दाश्त करते हुए हमें इक़दामात उठाने चाहिए। चूँकि पाकिस्तान अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत बड़ी नेमत दी है, तो हम इसमें गुरोही और इसी तरह कौमी और लिसानी तासुब से बालातर होकर हम एक मुल्क व मिल्लत के लिए यकजा होकर, जो इस खित्ते के लिए यकजा होकर हम काम करें। और बाकी ये जो इख्तिलाफ़ात है, इल्मी इख्तिलाफ़ात हैं, ये तो हर वक्त रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो इसके अंदर भी हमें इस चीज़ को मलहूज़ रखना है कि आदाब का ख़याल रखना है, और इसी तरह इख्तिलाफ़ तो हो लेकिन ख़िलाफ़ ना हो, यानी इख्तिलाफ़ आदमी करे लेकिन आपस में दिल ना टूटे, आपस में एक दूसरे को बुरा भला ना कहें। तो इन चीज़ों का हमें ख़याल रखना चाहिए। अभी जो मौजूदा अफ़गानिस्तान में हुकूमत है, इस हवाले से आपने देखा कि अभी शेखुल इस्लाम साहब, मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुल आलिया, उनका भी एक ख़त आया और उनको लिख कर भेजा है कि आलमी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, आलमी तौर तरीक़ों को सामने रखते हुए हुकूमत को लेकर चलना चाहिए। और इसी तरीके से अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी जो तलबा पढ़ कर गए हैं, जो स्टूडेंट्स गए हैं वहाँ पर, वो पाकिस्तान से उन्होंने तालीम हासिल की, हमारे ही इदारों से उन्होंने तालीम हासिल की, और वो तालीम हासिल करके अफ़गानिस्तान में गए। गोया कि यहाँ पर उनके असातिज़ा हैं, तो इनकी एक इमोशनल अटैचमेंट है पाकिस्तान के साथ, हमारे पड़ोस मुल्क की। तो उसमें हम यही पैगाम देना चाहेंगे कि देखें कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर उलमा काम कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक रोल मॉडल है कि यहाँ पर उलमा आलमी स्टैंडर्ड्स को रखते हुए, आलमी तौर तरीक़ों को सामने रखते हुए लेकर चल रहे हैं। तो इसी तरह मुमकिन है कि हर मुल्क की अपनी कुछ सकाफ़तें भी होती हैं, अपने एक तौर तरीक़े होते हैं। आप उन तौर तरीक़ों को, सकाफ़तों को ज़रूर मद्देनज़र रखें, लेकिन हमें इन तमाम चीज़ों को आलमी तौर पर देखना होगा। औरतों को तालीम देना ये बहुत ज़रूरी है।
میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں عورت ہی ہے جو ماں بھی بنتی ہے، عورت ہی کی ذات ہے جو بہن بھی ہوتی ہے، عورت ہی ہے جو بیٹی بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح تربیت کے اندر عورت کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، معاشرے کے بدلنے میں عورت کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب عورت تعلیم یافتہ ہوگی اور عورت کے اندر سمجھ بوجھ ہوگی اور وہ پڑھی لکھی ہوگی تو یقیناً وہ اپنے بچوں کی تربیت اسی انداز میں کرے گی، ان کے گھر کا ماحول جو ہے نا وہ بہتر ہوگا۔ اور اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، تو لہٰذا ہم نے کئی مواقع پر دیکھا، ہمارے ادارے کے اندر بھی جامعہ بن نوریہ عالمیہ میں ایک شعبہ بنات ہے یعنی گرل سیکشن ہے، اور ایک بنین سیکشن ہے یعنی بوائے سیکشن ہے۔ ہم نے جب دیکھا کہ ہماری جو عورتوں کا جو بنات سیکشن ہے وہ اس وقت ہمارے بنین سے زیادہ ٹاپ پر ہے، اور ہماری پوزیشن ہے وفاق کی سطح پر ہو، پورے پاکستان میں سب سے پہلے نمبر پر ہمارا ادارہ گرل سیکشن ہے کہ جس کی سب سے زیادہ پوزیشنیں آئی ہیں، اور وہ پڑھنے میں بچیاں سب سے زیادہ ٹاپ پر ہیں، اور سنجیدگی کے اندر، پنکچویلٹی کے اندر، اور اسی طریقے سے وہاں پر جو ہمارا جو عملہ ہے تو وہ ماشاءاللہ اتنا اچھی کارکردگی پیش کرتی ہیں کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ بلکہ بعض اوقات ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے لڑکوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ بچیوں نے پرچہ لکھا ہے اور یہ آپ لوگوں نے لکھا ہے، تو کتنا فرق ہے ان میں، کہ وہ ماشاءاللہ پورا عربی میں لکھ رہی ہیں اور ایک لفظ بھی نہیں چھوڑتی، اور اتنے سنجیدگی کے ساتھ امتحان کی تیاریاں۔ تو ہر معاملے میں ماشاءاللہ آپ کہیں پر بھی چلے جائیں، ہمارے جو ادارہ جہاں پر لوکیٹڈ ہے وہ انڈسٹریل ایریا ہے، تو وہاں پر ہم نے دیکھا فیکٹریوں کے اندر جو خواتین کام کرنے کے لیے آتی ہیں تو وہاں پر ہم نے دیکھا جو ورکرز ہیں تو وہ اتنی سنجیدگی سے، اتنی بہترین انداز میں ان کی پرفارمنس ہے کہ مرد جو ہے وہ پھر بھی آگے پیچھے ڈنڈی مار دیتا ہے، لیکن وہ عورتیں جو ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ہر طریقے سے دیکھا جائے عورتوں کی پرفارمنس مائنڈ بلوئنگ ہے، بہت بہترین ہے ہر جگہ پر۔ تو ہمیں ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے، اور یہ واضح طور پر یہ سب چیزیں سامنے ہیں، اور ہم تو دلی طور پر اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں کہ عورتوں کی تعلیم ہو، چاہے وہ جس انداز میں بھی عورتوں کا کردار ہو، وہ اس معاشرے کے اندر بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہم نے اسلامی تعلیمات کو صحیح سمجھا نہیں ہے، پہلی بات تو یہ۔ ہم اپنی ثقافت میں، اپنی رواج میں، رسم و رواج میں اتنے آگے نکل گئے کہ اسلامی تعلیمات کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اب اسلامی تعلیمات کے اندر تو عورتوں کی تعلیم کا حصہ ہے۔ اسلامی تعلیمات میں عورتیں اگر اپنے حد میں اور اپنے شرعی اعتبار سے تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرنے کے لیے جا سکتی ہیں، تو اب بعض علاقوں میں ایسا ہے کہ وہ ثقافت جو ہے نا وہ آڑے آ جاتی ہے، وہ رواج اور رسم آڑے آ جاتی ہے کہ بھئی ان کو جو ہے نا وہ ہماری ثقافت یہ ہے کہ عورت نہیں جائے گی، ہماری ثقافت، تو اس میں ہم ثقافت کو آگے رکھتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کو ہم پیچھے رکھتے ہیں۔ تو یہ لازمی طور پر ہمیں یہ صحیح اسلامی تعلیمات سے آگاہ ہونا ہوگا، اور اس سے آشنائی بہت ضروری ہے۔